नमस्कार ओडिशा। आज होची जानुआरी मास 18 तारिख रविवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारू भूलंतु नाही। ओडिशा रे पश्चिमा झड़र प्रभाव बढ़िबो। राति तापमात्रा राज्य रे कमिबो शीतर प्रकोप। ओडिशा रे पश्चिमा झड़र प्रभाव जोगु पाणीपागरे बड़ परिवर्तन देखा देइछि। आसंता 2 दिन मध्यरे रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइबा सह शीत कमिबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। आसंता 19 तारिखरे पुणी एक पश्चिमा झड़ सक्रिय हेबाकु थिबारु पारद आहुरी उपरकु चढ़िबो। तेबे शीत कमिले मध्य कुहुडीरु निस्तार मिलिबो नाही। आसंता 5 दिन पर्यंत उत्तर उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर, सुंदरगढ़, कंधमाल एवं मयूरभंज परी 11टी जिल्लारे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुडी देखाजिबो। एथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। चलित वर्ष शीत सबु रेकर्ड भांगिथिबा बेले एबे पश्चिमा झड़र आगमन लोकंकु शीतरु सामान्य आश्वस्ति देबो। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 8टी जिल्लारे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित 14टी जिल्लारे भीषण शीत एवं 16टी जिल्लारे प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्लारे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिल्लारे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत घन कुहुडी देखाजिबो एवं 22 तारिख बेलकु हेबाकु थिबा बात्या को नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट देइछि ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा उपरे पुणी एक बात्यार कला बादल घूरी बुलुछि। आसंता 23 तारिख बेलकु बंगोपसागर रे एक बड़ बात्या सृष्टि हेबार आशंका रहिछि। अमेरिकार जीएफएस मॉडल अनुसार अंडमान सागर रे सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप घनीभूत होई बात्यार रूप नै पारे। यह उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा उपकूल आड़कू मुहाइबा संभावना रही। समुद्रर तापमात्रा वर्तमान बात्या पाई बेस अनुकूल थिबारु यह अधिक शक्तिशाली हेबो बोली आकलन करा जाउछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 8टी जिल्ला रे येलो वार्निंग दिया जाइछि, उक्त 8टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित उक्त जिल्ला गुड़िकरे घन कुहुडी मध्य देखाजिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे सेई 8टी जिल्ला गुड़िक हेउछि खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। यहाँ पर जानिबा आज पाई जो 14टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 14टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुडी मध्य देखाजिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेई 14टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर नवरंगपुर जिल्ला रे 10 डिग्री, कलाहांडी रे 9 डिग्री। यहाँ पर कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 6 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषण शीत हेबो। यहाँ पर बौद्ध जिल्ला रे 11 डिग्री,
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 7 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟଲାଗଡ଼ଠାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।